हमें पुराना हिसाब अरे गरम पूरी ने तारा हमारे बीच बार-बार आने का मकसद क्या है तेरा बाती जी? अरे बोल बच्चा तारा मकसद तुझसे। अरे बाती जी, मैं भी तेरे साथ अपना पुराना हिसाब चुकाना चाहता हूँ बाती जी। अरे बीच में खड़ा होता है तो सब एक साथ युद्ध कर कायर तो चलो जा होशियार। ओए तो बच्चा तू पण सामने लागे કે બાતી આજે પોતાનો અધૂરો મંગલ ફેરો ફોડીને આવ્યા છે અને આજે બાતીજી પોતાની ગાયોના ગૌધન કાચે આજે જંગી જ ખેલી રહ્યા છે તો તું પણ જોઈ લેજે તો ચલો જા હોશિયાર સાથીઓ।